You want to play? Let's play. Auf Wiedersehen. Boom. Spike down. C. One enemy remaining. Bido-bido. Ang ina. Nice ulti, P! One enemy May ako. remaining. Nice, P! Ang ganda mo! Ang ganda mo! Ang ganda mo! Ang ganda mo! I'm not sure. Excusez-moi. Oh. Close na. Kasama yung close. One enemy remaining. Last player standing. Wala time. Ano fishing? One enemy remaining. Oy, cheating yan, cheating. Cheating yan, cheating yan. Last player standing. Katabi mo. One enemy remaining. Oh! What the heck? What Ang the heck? galing. Ang galing. 30 seconds left. Tama ko nga yung sira. Oh yeah! Monster on the loose! Ano na sa Uy, video wabot. nila, Tadel? Doon nakita. Wait. Boom. Uy, ba rin? You had your fun. My turn. Hindi naman tayo. Lagi. One enemy remaining. Lasan yung ano, pwesto. Sorry, naglag. Spike B. Kenda. Ready. Hard left. Toxin screen down. Nakaagwa. One enemy remaining. Four down. Poison's off. Ay, hindi! Line up! Sige, Dave! Line up. Wala siyang lineup. Wow! Grabe yun. A. Shee! You want a line up. I gave you a villain. Hey. Oh, what the? Oh, nice. Uy, pre! Isa ba? Spike down. Isa ba? One enemy remaining. Ulit. Okay. Going. Ultihan mo to Dodon. Ayan o. Nakakaramdam ako eh. Ayun o. Lumabas. Patay. Oh! Hindi lang lumabas! Sabi sa'yo eh. Oo. Kakankas ko yan. Puta bida-bida! Gigil na gigil. Launching thorn. Togo pre, animal yung Reyna pre. Nice one, Erp. Last player standing. One enemy remaining. Ano? in the dark. Nice one, gago. Ina mo, sabi ko sa'yo, iba to eh. Putang ina, naglag pa. One enemy remaining. One enemy remaining. Likod Neil, spawn. Ay. Okay. Si Raymond Neil. Wag, gago. Bakit? Wala man ako. One enemy remaining. Eh, yun naman nun. Kalmado lang, di ba? Ah, Any bullets, ha? Oh, bet. Oh. Lapagan mo. One tap, yung nasa mid. Breakfast na ito mga room. Oh, Sagot yan, ko. game.
Oh, breakfast guys ah. Time to jump. Naputol-putol. Woo! Breakfast secured. Wait, matatamaan ka. Yeah, wala. Nice one. Enemy remaining. Whoa! What the hell? Putang ina nyo. One enemy remaining. What? Alam mo na ako controller. Controller? What? Ano yun? Di ba? Yung sense niya, isa lang. Gago. Ano yun? Uy. Uy. Uy! Base, sa base. Neil, bait. Wingman, go. Uy. Patay. Last player standing. Yung instant trade. Kara mo naman. Wala yun. Kaliwa doon. Ng wingman yan. Nice. Del na, Del. Lag na. One enemy. Wow! Thank you. My God! Forget. I've always. They found my wire. What the hell, bro? Sa inyo na to. Susugod ako. Yay! Hindi pa tapos ang laban. Shotgun. Shotgun. Hey, it's jump lang. Akin yan. Alarm bot down. Takot ako. One enemy remaining. Putang ina. Anong gameplay yun? Spike. Shit. Parang di halata. Putang ina. Di halata yan. Di. Hindi 10 na may seconds kita. left. Uy, di ba? Kasi, One enemy remaining. busin mo. Kami ni Salvagers o magkakampi? Boom! Gago. Dito ba siya? Baka dyan dumaan. Hindi yun. Ay, ubra ka ba? Sinigawan ko, tangina. Blinding! Hala ka, Nicole! Saya! Lumipat na pala. Patay kayo dito. Ay! Asahan niya? Papagil. Dito, dito. Joke lang. Hop. Isa pa ulit. Akakak. No pick na. Ay, no time. Pinupush ka, pinupush ka. Sige, low time. Wala, nag-whip kayo pareho! That's done. Valorant gameplay. Kaliwan. Barbar muna kayo. Bomba mo, legit. Uy! Kota May dalawa. Bang! Uy. Akin. Ah! Nag-whip pa, no? Laka din! 10 seconds left. Last player standing. Dalawa! Wait lang, si Dil. Wag ka pumush, P. Wag ka pumush. Sorry. Anong fear?
Patay kay Neil to. Putang ina mo, Neil. To heaven, to heaven. Putang ina! May detect doon ako lang. Last Oy! player standing. Google lupit. Right click. MNT. 30 seconds left. My God! Kalmadong, no? Walang katarataranta sa katawan. Last player standing. Putang ina. 80 Eto yung na ano. Ito na yun, fishbowl sa kanto. 80 yan. 3-2. May kasama pang sagot gulaman. Ayun, fishbowl sa gusto laman. One enemy remaining. Spike down B. Ay, putang ina, 30 seconds sinecure. left. Sa kanya pinakuha yung... Ito, Roy Ketenkai. Ina mo. Anime yan. Puta mo. One enemy remaining. Oh! Oh! Mga Good shit, asong good puta. shit, Babar. Good shit. Ooh! Ayun na si Omar. Tiga mo. Ayun o, Jay. Sa Facebook. Sayang. Asan? Uy, Uy, di ko mo to. Spike down. Thank you. Spike planted. Nice shot. One enemy remaining. Oh my God. I know exactly where. Uy, ba't? Uy, puta. Kinasal niya na agad. Tangina. Oh, pre. Kala ko babalik ba? Ay, akala ko papasok sa smoke. Nice to, don't sira ang pukay. One enemy remaining. 20, putang ina! Wala na utak. Boom. Ay, dito. Spike down May mid. dito, bro. Hinabol ng ano. Kontak pukong. Wukong! Hey. Wukong! 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 Last player. Cage trigger. Tangina. Uy! What? Ay, yun na pala yun! Sige, P. Skip mo lang. One enemy Nice, remaining. P. Nice one. Talaga! Ang lupit mo talaga, patay mo! Oh! Okay. Uy, naglag ako! Ay, hindi ko na-clip. Uy, yo, what the fuck is happening to me? One enemy remaining. Ito na lang. Last Ubus player na ba? standing. Boss yan. Vandal siya. May bundle dyan. Quiet Tangina mo, yun. Tangina nga, bro. To. Quiet. Quiet na nga eh. Last round before Gara, the spec pa rin. Ako yung Ganda yung ano eh. Kakantahan natin si Smith Nawall bang sa pader? ng happy birthday. Akala ko kakantatin ko si Smith. Uy, putang ina, Erp. Sorry. Akala ko kasi yun Pang kay Bibo Na-excite yan, ako eh. Erp. na-excite ako. Sorry. Na-excite lang eh. Akala ko kasi yun eh. Ano mali ka doon, Drika?
Oo nga, man. Sa akin kasi, pag naririnig ko kasi yun na... Inang ina, ang lala na. Buto. Bubulat natin ko sana yung butas ng titi niya. Wak, 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 wak! Ang ina, marang militar na. Gago, parang kung magkakasakit. Okay na, okay na. Okay na, Ganyan din ako nung last week eh. Yun lang. Ay, kaguhan na. Kaguhan na. Lang. Magkakaregal Pinabuntis kita kay Cedric, huwag kang iyak ha. Pinalo? Uy. Pag pinalo? Pag pinabuntis kita kay Cedric, huwag kang iyak. Oh, baka umiyak. Baka umiyak, sarap. Putang ina! Putang ina! Ang ina, gusto mo labas-pasok pa namin yung baby. Yay! Sino mga anak Earth? Tinil. Aantatin ko doon ng boy eh. Tapos may maternal picture. Bakit kailangan mo i-emphasize yung buhay? Kumakantot ka pa ng patay. Ayun lang. Ayun lang. Ayun. Kasi wala kang kita to. Ayun. Kita ni Mokol. Alam na to guys. Shame natin si Neil. Nagbe-break ng promise. Yung kumakantot ang patay, hindi no? One enemy remaining. Oh, siya. Last player Ay, ano? standing. Garage, garage. Garage. Okay. Lumabas na, lumabas na. Nasa site na. Ayun. Uy, hindi ko. Nagkakauluhan. Nagkakatigil mo ng ulo dito. Eh, Puta na dig lang. bumawi. Guys, Ginalabit eh. That's true. Good advice. ang ina kinonyatan. Malayo. Nonyotan. Ay. Ay. Humorist? Thank you, Dol, ah. Si Neo naman, plak! Ay? Sabi niya, plak! Ayun! Inulit ko! Nawawarat Inulit pa! nawawarat na ako eh. Yung turuan ako ni Neo eh, sabi, plak! Mga Good shit, asong good puta. shit ba, par? Good shit. Ay, ako ba? Hello? Ay, gago! Ang lala! Ayun na nga. Tang ina mo, sinagot na yung clip. Sinagot na yung clip, Ang bro. lala, par! Clip ka sa akin. Double clip. Clipception.